आसंतु शुणिबा ओडिशार एक पारंपरिक कहानी अबुझा राजा को पाळबिंडा मंत्री, जहाँ आमे पिलादिने शुणिथिले। परिवेशन परशुराम बेहेरा, कथन प्रदीप मल्लिक। बहु वर्ष पूर्वे जड़े राजा थिले जेमिति अबुझा सेमिति बुद्धू। तांकर जो मंत्री थिले से भी सेमिति, मात्र राजा मने करुथिले जे तांकर मंत्री अति बुद्धिमान। मंत्रीकर बुद्धि सबु काले अकारण रे बाहरी नष्ट होई जिवो, एणु तांको पाटी रे गोटे पाळबिंडा दिया जायथिला। केवल राजा पचारिले से तांकर उर्वर बुद्धि को पाळबिंडा काढी कहि पकेइबे। अन्य सबु बेले पाळबिंडा द्वारा तांकर पाटी बंद रही थाए। सेही राज्य रे दिने गोटे चोर जनक घर कांथ ताड़ी सिंधिघात करी चोरी करने को चेष्टा करुथिला। मात्र दुर्भाग्य को से दुर्बल कांथटी भुसुड़ी पड़िला। चोरटी ता तले चापी हुई मरीगला। यहाँ परे चोरर स्त्री से अपालक राइजर राजांक निकटरे अभियोग कला। से घरवालार कांथ पड़ी ता स्वामी मरीथिबारु तार सबु दोष। राजा यार समाधान पाई तांकर अति बुद्धिमान मंत्री को पचारिले, कुह मंत्री एठारे किए दोषी? मंत्री संगे संगे मुहरु पाळबिंडा काढी कहि पकाइले, घर मालिकर कांथटी दुर्बल थिबारु चोर मला, एणु घर मालिक एथिपाई दायी। एतिकी कही मंत्री तांको पाटीरे पुणी पाळबिंडा भर्ती करी चुप हेले। राजा राय देले, से घर मालिक को धरी आण, मु ताकू फांसी दंडर आदेश करिबी। राजांको आदेश रे घर मालिक धरा होई आसिला। से राजांको आगरे हाथ जोड़ी कहिला, महाराज घर कांथ दुर्बल हेबारे मोर की दोष? मुलिया माने पैसा नहीं कादुओ चकटी कांथ गढ़िथिले, सेमाने कामरे ठकिथिबारु ये घटना घटिला। एक कथा सुनी राजा कहिले, ठीक कथा। से सिपाही मानकु आदेश देले से कांथ गढ़ाली मुलिया मानकु धरी आनिबो। आदेश पालित हेला। मुलिया माने आसी दरबार रे हाजर हेले। सेमाने कहिले, महाराज आमे कांथ पाई कादुओ चकटिबा बेले छामुक रंगशालार नाचबाली सेही बाटे जाउथला। से नाइथिबा घुंगुरर रुणु झुणु शब्द सुनी आमे सेही आडे चाहि अन्यमनस्क होई गलु। एणु कादुओ चकटिबारे त्रुटि रहिगला। एणु आमर किछि दोष नाही। एकथा सुनी राजा कहिले, ठीक ठीक, तेबे सेही नाचबाली को धरि आनु। नाचबाली धरा होई आसिला। से हाथ जोड़ी कहिला, मणिमा मो घुंगुर जोगु सिना ये अघटन घटिला। जे घुंगुर तैयारी करिछि तार सबु दोष। एथर राजा कहिले, ठीक ठीक, तेबे से बणिया को धरि आनु। सिपाही माने जाई बणिया को धरि आनिले। से बणियाटी थिला गोटिए कुजा, आउ तार कांध ओ मुंड एकाकार जोगु प्राय बेक नथिला। एकथा देखि पाळबिंडा मंत्री कहिले, एइटार तो बेक नाही, फांसी दौड़ी केमिते लागिबो? एणु जहार लंब बेक थिबो ताकू आनी फांसी दिया जाऊ। एबे राजा कहिले, ठीक ठीक। मंत्री कहिले, आम नगरीर सेई माटी अवधानर बेक खूब लंबा, ता बेकटी फांसी दौड़ी को खूब खाप खाइबो। एतिकी मूल्यवान परामर्श देई मंत्री पुणी पाटीरे पाळबिंडा भरी चुप रहिले। राजांको आदेश रे सिपाही माने जाई अवधानंको घर पाखरे पहुंची राजांको आदेश सुनाई देले। एमिति अजब विचार सुनी अवधानक मुंडरे वज्र पड़िला। जोगको 2 दिन तळे जणे साधु आसी तांको घरे अतिथि होइथिले। अवधान तांको पाखकु धाई जाई सबु कथा कहि सारी पुणी शेषरे कहिला, साधु बाबा मते बंचैबार उपाय करंतु। साधु सबु सुनी सारी कहिले, हौ तुमे दरबार को जाओ, मु निश्चय किछि व्यवस्था करिबी। यहाँ परे सिपाही माने अवधान को दरबार रे पहुंचाइबा परे राजा तांको फांसी दंड आदेश देले। घातक अवधान को फांसी काठ आड़े टाणी टाणी नेले।
ଠିକ ଏତିକି ବେଳେ ଖୁବ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସାଧୁ। ମହାରାଜ ମହାରାଜ ଟିକିଏ ଥୟ ଧରନ୍ତୁ, ସେ ପାପୀ ଅବଧାନକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ମତେ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ବେଳା ଗଡ଼ିଯିବ। ସାଧୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମେତ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ସାଧୁଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ। ମରିବା ପାଇଁ ତ ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖା ନଥିଲା। ରାଜା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, କଥା କଣ ସାଧୁ ମହାଶୟ? ଶୁଭବେଳା ଅର୍ଥ? ସାଧୁ କହିଲେ, ସେ ସବୁ କଥା ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ମହାରାଜ, ଶୀଘ୍ର ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଏଥର ରାଜା ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, ଦେଖ, ସତ କଥା ନ କହିଲେ କାହାରିକୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ନେଇ କାରାଗାରରେ ଠୁଙ୍କି ଦିଆଯିବ। ରାଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସାଧୁ ବିଚଳିତ ଭଙ୍ଗୀରେ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୁଁ ଯୋଗ ବଳରେ ଜାଣିଲି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଯିଏ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲିବ ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜା ଭାବେ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ପାଇବ। ଏମିତି ଶୁଭବେଳା ପ୍ରାୟ ସହସ୍ର ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆସିଥାଏ। ଏଣୁ ମହାରାଜ, ମୋତେ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ମୋ ସାରା ଜୀବନର ତପସ୍ୟାକୁ ସଫଳ କରନ୍ତୁ। ଏକଥା ଶୁଣି ରାଜା ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ, ଆରେ ମୂଢ଼ ବାଜି, ମୁଁ ହେଉଛି ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ରାଜା। ଏଣୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟତା କେବଳ ମୋର ରହିଛି। ଅନେକ ଦିନରୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଆଜି ତେବେ ମୋର ସେଇ ସୁଯୋଗ ଆସିଗଲା। କହୁ କହୁ ରାଜା ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କହିଲେ, ଘାତକ, ଶୀଘ୍ର ମୋତେ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲା। ଘାତକ ରାଜାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଫାଶୀ ଦୌଡ଼ି ନେଇ ଆସିବା ବେଳେ ରାଜା ପୁଣି କହିଲେ, ଆରେ ମୋର ଅତି ବୁଦ୍ଧିମାନ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ନ ନେଇ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମୁଁ ଏକା ଏକା ଯାଇ କଣ କରିବି? ମୋ ପାଳବିଣ୍ଡା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଗେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଠାଅ। ସେ ଯାଇ ମୋ ଆଗମନ ପାଇଁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ରାଜାଙ୍କ ପାଟିରୁ କଥା ନ ସରୁଣୁ କେତେ ଜଣ ସିପାହୀ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଟାଣି ନେଇ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲାଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ରାଜା ନିଜେ ଘାତକ ହାତରୁ ଫାଶୀ ଦଉଡ଼ିକୁ ଟାଣି ନେଇ ନିଜ ବେକରେ ଗୋଳାଇ ଦେଲେ। ଘାତକ ତୁରନ୍ତ ରାଜାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲାଇ ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଠାଇ ଦେଲେ। ଏହାପରେ ସେଇ ବିଚକ୍ଷଣ ସାଧୁ ସେଇ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେଲେ ଓ ଅବଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ମହାସୁଖରେ ପ୍ରଜା ପାଳନ କଲେ।